नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु देवी स्टोरी चैनल रे आपण मानक स्वागत। प्रत्येक महिला मानकर प्रकृत गहना कौन? प्रत्येक महिला गहना रही थाए किंतु तांकर प्रकृत गहना कौन? चलतु शुणा सही विषय एक छोट कहानी। बहुत वर्ष तलर कथा। गोटे राज्य रे चकबण नामक जड़े बड़ धर्मपरायण राजा थिले। राजा निज राणी सह मिसी कृषि कार्य करुथिले आ सेथिरु जहा उपार्जन करुथिले सेथिरे जीवन निर्वाह करुथिले। राजा निज राज्यर संपत्तिर कदापि निजस्व काम उपयोग करू नथिले आ प्रजांक ठारे आदाय करुथिबा समस्त कर केवल निज प्रजा मानक उपकार खर्च करुथिले। राजा होई मध्य चकबण एक मोटा खदड़ लुगा परिधान करुथिले आ एक निराडंबर जीवन यापन करुथिले। दिने सही नगर रे कौनसे उत्सवर आयोजन होइथिला। सेही समय नगरर महिला माने भल भल पाट शाढ़ी एवं नाना प्रकार मूल्यवान गहना पिंधि राणी को भेटिबाकू आसिथिले। सेही समय राणी विशेष किछि भल वस्त्र आ भल गहना आदि परिधान करि नथिले। राणी को सेही भली दारिद्र बेश देखि सेही महिला माने चकित होई गेले आ कहिले जे महारानी आपण आम नगरीर राणी होई मध्य एपरी दारिद्र विषय काहेकि रहिछंती। यह देखि आम मन को बहुत दुख कष्ट हेउछि। महिला मानकर साधारणतः गहना प्रति बहुत श्रद्धा थाए। तेणु राणी को कोमल हृदय को सही महिला मानक कथा गभीर आघात लगिला। से दिन राति रे राणी राजा को सही दिनर सबु घटना सुनाई कहिले जे हे स्वामी, आज समस्तक आगरे मो मुंड तळकु होईगला। आम नगरीर साधारण महिला माने एते सुंदर शाढ़ी गहना पिंधि आसिथिले। मोर एभली दारिद्र बेश बड़ लज्जार विषय थिला। राजा कहिले जे तुमे सेमानक उपरे काहेकि ध्यान देउथिल? तुमे जानिछ जे कृषि ही होची हमर आयर एकमात्र पंथा। सेतिकिरे एते आडंबरपूर्ण चलिबा कोन संभव? आम प्रजा मानक धन को आमे निज स्वार्थ पई खर्च करिबा उचित नुहे। तथापि तुमे मन दुख करंतु नाही। मु तुम गहना पाई किछि ना किछि व्यवस्था करुछि। तापर दिन राजा चकबड़ एक राज कर्मचारी को डकाई कहिले जे तुमे लंकापति रावण को पाखक जाई मोर कर पैठ करने को कुह। लंकापति कर रूपरे जहा स्वर्ण मुद्रा देबे ताहा तुमे आनी मो पाखक आस। राजा कथा माने सही कर्मचारी लंका जाई रावण को दरबार पहुंची राजा चकबड़ कथा कहिले। सही कर्मचारी कथा शुणी रावण तांको परिहास करी जोरे हसिबाकू लागिले आ कहिले जे एही दुनिया रे एपरी मूर्ख माने मध्य अछंती जेउ माने कि त्रिलोक विजयी रावण को कर मागिया को साहस करूछंती। तुम राजा बहुत साहसी किबा बहुत निर्बोध। तुमे एठार शीघ्र चली जाओ। से दिन राति रे रावण निज पत्नी मंदोदरी सह कथा हला बेले कहिले जे मंदोदरी एक हास्य कथा सुन। आज राजा चकबण एक दूत आसी मते कर मागुथिले। मंदोदरी कहिले जे स्वामी तुमे कर देल कि नाही? मंदोदरी कथा शुणी रावण आश्चर्य कहिले जे कौन तुमे मो प्रताप जानी ना? मो भली विजयी काहाकू मध्य कर दिए नाही। मंदोदरी कहिले जे हे स्वामी तुमको कर देवा उचित थिला, एबे मध्य समय अछि। मंदोदरी निजर सतीत्व बेले राजा चकबण प्रभाव को जानी पारिथिले एवं सेथिपाई ही निज स्वामी को परामर्श देइथिले, किंतु रावण मानिले नहीं। तापर दिन सकाळे रावण राज दरबार को जीवा पाई बाहरिबा बेले मंदोदरी तांको अटकाई कहिले जे स्वामी मो सह आसंतु, मु तुमको किछि देखाइबाकू चाहुछि। मंदोदरी प्रतिदिन निज अगणारे पारामान को आहार देउथिले। मंदोदरी रावण सह निज अगणा को जाई सबुदिन भली पारामान को आहार देई कहिले जे पारा माने तुम मानक महाराजा रावण को राण किछि मध्य दाना खाओ नाही। किंतु पारा माने टिके मध्य भय करिले नाही आ सेई दाना सब खाई चालिले। मंदोदरी कहिले जे स्वामी तुमे देखि पारुथिबो जे एही पारा माने तुमर खातिर करिले नाही। रावण कहिले जे मंदोदरी केते विचित्र कथा कहूछ। पक्षी माने अबा किपरि जानी पारिबे मोर पराक्रम? मंदोदरी कहिले जे तुमे ठीक कथा कहिलो स्वामी, किंतु एथर देखंतु पारा माने तुम मानकू राजा चकबण राण किछि मध्य दाना खाओ नाही। मंदोदरी कथा शुणिया मात्रे पारा माने सेही दाना खुंटिबा बंद करदेले, किंतु सेही पारा मानक मध्यरे गोटे पारा काल थिला। तेणु से मंदोदरी कथा न शुणी पारी खाई चलिला आ किछि समय परे तार मुंड छिड़ी गला। से दृश्य देखि रावण आश्चर्य होइगले,
କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାବଣ ନିଜ ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଚକବଣଙ୍କ ଦୂତ ପୁଣି ଥରେ ଆସି କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜନ, କ'ଣ ଆପଣ ରାତିରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କର ଦେବା କଥା ବିଚାର କଲେ? ସେହି ଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ, ତୁ ଏକ ଗଜ ମୂର୍ଖ। ଯାହା ପାଦ ତଳେ 8 ପ୍ରହର ଦେବତାମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି କର ଦେବ? ରାବଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେହି ଦୂତ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଡାକିନେଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ଦୂତ ବାଲିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାନଗରୀ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରି କହିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମ ଲଙ୍କାନଗରୀ ଏପରି ତ? ଦୂତଙ୍କ କାରିଗରୀର ଖୁସି ହୋଇ ରାବଣ କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ ତ ଏକ ଭଲ କାରିଗର। ସେହି ଦୂତ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, ରାଜନ, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେହି ଦୂତ ରାଜା ଚକବଣଙ୍କ ରାଣ ପକାଇ ସେହି ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ନଗରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏକ ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତ ଲଙ୍କା ନଗରୀର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାବଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୂତ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, ରାଜନ, ଆପଣ ଏବେ କର ଦେବେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା ଚକବଣଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇ ପାରିବି। ସେହି ଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ରାବଣ କର ରୂପରେ ଦୂତକୁ ସୁନା ଦେଲେ। ରାବଣଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେଇ ସେହି ଦୂତ ରାଜା ଚକବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ସେହି ସୁନା ସବୁ ଦେଲେ। ରାଜା ଚକବଣ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁ ସୁନା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗହଣା କିଣ। ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ ପାଖକୁ ଏତେ ସୁନା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ରାଜା ଚକବଣ କହିଲେ ଯେ, ମହାରାଜା ରାବଣ କର ରୂପରେ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ କର ଦେଇଥିବା ଜାଣି ରାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେହି ଦୂତକୁ ଡାକି ସବୁ ଘଟଣା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ସେହି ଦୂତ ଜଣକ ସବୁ ଘଟଣା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ଆଉ ନିଜ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରାଣୀ ଭାବିଲେ ଯେ, ଏ ସବୁ ଗହଣା ମୋର କ'ଣ ହେବ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗହଣା। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଯାହା ମହିମା ଆଗରେ ତ୍ରିଲୋକ ବିଜୟୀ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଗହଣା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଣୀ ସେହି ଦୂତକୁ ସବୁ ସୁନା ଦେଇ ରାବଣକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗହଣା ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।